अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा फिरा मलिक हमीद उम्मीद करें ना सारे दोस्त अहबाब ठीक हो सन। अल्लाह पाक तो सलामत रखे, अल्लाह पाक तो खुश व खुरम रखे, अपनी ज़ुबान च रखे। हाजिर थी गए दोस्तों की खिदमत के अज वाली वीडियो के नाल। जी दोस्तों, जी अज वाली वीडियो है ये 2022 का वाक़या है। 2022 के विच 3 लड़कियां हैं सारा जिला डेरा इस्माइल खान दियाँ। डेरा इस्माइल खान के इलाके अंजमाबाद, उत्थां इन्हां 3 लड़कियां अपनी एक 20 साल की टीचर को कत्ल कर दिता ही, छुरियां नाल ज़िबह कर दिता उन्हें। शायद थोड़े नोटिस ही गल होवे। वो 3 लड़कियां गिरफ्तार थी गई हैं। एक का नाम है रज़िया हनीफा, उमरा हनीफा, तो एक का नाम है ऐशा। जी ऐशा है ये कम उम्र है, इसकी उम्र 16 साल है। तो उमरा की 25 साल है, रज़िया की 20 साल उम्र है। इन्हें अपनी टीचर को कत्ल कर दिता। इन्हों की टीचर सवेरे सवेरे का टाइम है, जो स्कूल आवन लगी है, गेट के उत्ते इन्हें रोक के एक इन्हों को लाठी भी है, छोटी जी कुआद हैं, उस नाल ही मारा ने। तो छुरियां इन्हों के कोल हैं, छुरियां नाल इन्हें अपनी टीचर को ज़िबह कर दिता है। जिनका तल्लुक मसूद फैमिली के नाल है, पठान फैमिली के नाल है। गिरफ्तार थी गई। इलाके के बड़ा खौफ व हरास फैल गया कि 3 लड़कियां अपनी टीचर को कत्ल कर दिता है। दस्ती एक्शन थिया, पुलिस वाला 3 लड़कियां को गिरफ्तार करके दाई। गिरफ्तार करने तो बाद आले कत्ल ही बरामद थी गई। वो लाठी जी इन्होंने कोल वो ही बरामद थी गई आई। उस तो बाद ये मुकदमा एडिशनल सैशन जज साहब की या सैशन जज साहब की अदालत पेश किया डेरा इस्माइल खान दे विच। उत्थां जड़ियाँ 2 लड़कियां हैं रज़िया ते उमरा, इन्हां को सजाए मौत ते 20-20 लाख रुपया जुर्माना। तो जी ऐशा है उसकी उम्र घट आई, 16 साल है, नाबालिग है। तो उसकी सज़ा जी रखिया ने वो रखिया ने उम्र कैद। ये 2024 के विच फैसला आया है। ये सजावां 2024 के विच ये थी हैं। इन्हां वात हुण ये अपना अपील की है पेशावर हाई कोर्ट के विच। उत्थां भी ये आला अदलिया ने इन्हां दी सज़ा बरकरार रखी है कि ये इस सज़ा दियां मुस्तहिक हैं। हुण दोस्तों गल है कि इन्हां कत्ल क्यों किया है? कत्ल ही नहीं किया, जेडे तफ्तीश थी है उन्हें आखा बई इस टीचर को तुसा क्यों मारा है, वजह क्या है? उन्होंने वास्ते सारी क्लास फैलो है। उस साहब को दसा है कि मैं रात ख्वाब डिठा है, ख्वाब की जी सारी ये टीचर है ना, इस गुस्ताखी की है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे दे विच भी जिहड़ा इसको कत्ल करे सी ना वो जन्नत च वैसे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की बिशारत देती है। ये लड़कियां हैं, इन्हें सोचा भी जड़ा ना अगर इसको मारन दे भी जन्नत मिलती है तो अस जन्नत क्यों न लगियां वही। उन्हें 3 लड़कियां इन्हें प्लानिंग की, प्लानिंग करके ते उस पर अमल दरामद कर दिता ने। एक नौजवान लड़की को ना ज़िबह कर दिता। कितने अफसोसनाक गाल है कि असा इस्लाम तो दूर थीने रहने हैं। एक लड़की ने को ख्वाब सुनाई पई है कि मैं ख्वाब डिठा कि फलां सारी टीचर गुस्ताख रसूल है। क्या उस लड़की ख्वाब डिठा ही है या इन्हों को उस वर्ग लाए? ख्वाब उन्होंने कोई हकीकत नहीं होंगी। इन्हों को कोई मसला है तो उस नाल डिस्कस करके ना उसको बह के गाल करना चाह भी जी लड़की इस ख्वाब का जिक्र करें दी पई वो समझावे ना कि ये ख्वाब है, ये कोई हकीकत नहीं,
لیکن انہیں نہ اس لڑکی کو سمجھائے، نہ انہیں کہیں نال گال کیتی ہے، نہ انہوں نال کہیں یا اپنے کہیں بزرگ نال وہ نوٹس سے گال گھن کیا ہوا۔ سارے کتنے بڑے علماء ہیں، کہیں علماء دے نال رابطہ قائم کر کے نہ علماء کو پوچھنا چاہ کہ یہ مسئلہ ہے، اس کا کیا حل ہے؟ سارے علماء کرام اس کا حل کھڑے نہ دسا دیں گا نہ جڑی حقیقت آئی، لیکن انہاں آکھے نہیں، اساں خود ہی جڑا نا یہ فیصلہ کرے سوں کہ تو کو کہیں اختیار رہتا ہے کہ کہیں دی زندگی دا گھٹ بھرو چاہ، کہیں کو جان تو مار رہو، وہ بھی بے وجہ بے گناہ۔ وہ جڑی معلمہ ہے، جڑی ٹیچر ہے، 20 سال جن دی عمر ہے، بالکل نوجوان، تاں وہ دا کیڑا قصور ہے؟ وہ تو شہید ہے، میں تو کوئی شہید آکھساں، وہ تو شہید ہے۔ لیکن یہ 3 لڑکیاں جہالت دی انتہا کر لیتی ہے، یہ ساری اسلام کو دوری ہے۔ حالانکہ یہ جڑا مدرسہ ہے جتھاں یہ تعلیم دیتی ویندی ہے، یہ لڑکیاں دا مدرسہ ہے، اتھاں صرف دین دی تعلیم دیتی ویندی ہے، قرآن مجید دی باقی جڑا نا تفسیراں دی، یعنی کہ اتھاں صرف اور صرف دین دی تعلیم دیتی ویندی ہے۔ میں حیران ہاں کہ وقت بھی دین دی تعلیم حاصل کرن دے باوجود انہیں یہ قدم اٹھائے، تو کیوں اٹھائے؟ اتھاں ادارے دے سربراہ جڑی خاتون آئی وہ نوٹس کیوں نکل کے آئے؟ یہ ایک الزام لایا گیا میرے حساب دے وچ، کیونکہ جڑیاں مدرسے دے وچ تعلیم حاصل کرنے میں وہ بھی دین دے، انہوں کو سمجھ بوجھ زیادہ ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی اور مسئلہ ہوئے، کوئی اور رنجش ہوئے، تے بئی رنجش دے تحت انہاں اس بچی کو شہید کیتا ہوئے، تے ہن اپنی جان بچاؤن واسطے انہاں یہ گال کیتی ہوئے، ہو سکتا ہے۔ صاحب ظاہر ہے جڑی لڑکی نہ کو خواب سنائے، پولیس والا شامل تفتیش اس کو بھی کیتا ہو سی، لازمی کیتا ہو سی، اس دے کو بھی پوچھ پرتیت تھئی ہو سی، تفتیش تھا ان دے کو بھی تھئی ہو سی، اس دا میں کو نہیں پتا کہ دیکھن اس کے بیان لیتا ہے کہ بیان نہیں لیتا، لیکن خدا را اے جائیں قدم نہیں اٹھاونے چاہیے۔ ہن اپنی ان دی زندگی بھی گئی، تے انہاں 3 بچیاں دی اپنی زندگی بھی گئی۔ ہن ہائی کورٹ دے وچ سمجھو اپیل انہاں دی مسترد تھی گئی ہے، وہ سزائے موت انہاں دی برقرار ہے، جڑی وہ عائشہ جن دی عمر 16 سال ہے، وہ عمر قید۔ اگر سپریم کورٹ وچ وینن اتھوں اگر یہ سزائے موت معافی تھی ونجے، عمر قید دے وچ تبدیل تھی ونجے، تو جڑے بہر آسن انہاں دے پلے کیشے ہو سی۔ زندگی انہاں اپنی بھی برباد کیتی ہے، بئی لڑکی دی بھی برباد کیتی ہے۔ اتنا افسوس لگے کہ جن کو حد حساب کو نہیں، یقین کرو میرے تو نزدیک ڈرا اسماعیل خان اس ٹائم ایک خوف دی فضا آئی اتنا کہ یار یہ کتھی گئے سانیاں بچیاں کیڑے راہ تے ٹور پائیں۔ شاید و نادر سن دیا تھے کہ کہیں کوئی خاتون کہیں کو قتل کرے، لیکن ہوں تو جڑا نا خواتین دی ریش ہوئی قاتلاں دی ودھدی آندی ہے۔ یہ کیوں ودھدی آندی ہے؟ کیا اساں اپنے بچوں دی تربیت صحیح نہ کریں دے پے؟ کی وجہ ہے؟ آخر کوئی وجہ تو ہے نا، یا تو اساں بچوں دی تربیت درست نہ کریں دے پے، انہاں کو صحیح طور سے سمجھا نہ سکدے، تے باقی صبر و برداشت بھی سارے وچ کم تھی گئی ہے۔ سب تو بڑی گل یہ ہے کہ جڑا انصاف دے تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کیتے ویندے، سزا تے عمل درآمد نہیں کیتا ویندا۔ ہن یہ سزائے موت دے تے عمل درآمد کو نہیں تھیندا پیا۔ ہن لیکن CCD آئی ہے، اس جڑے خطرناک جرائم پیشہ لوگوں کو مارنا شروع کیتا ہے، بے سارے توبہ طیب تھی کہ کوئی حلف قرآن مجید تے نہ کرو تے کوئی کتھاں
کتنی ریشو کم تھی گئی ہے۔ یقین کرو اگر جڑے یہ سزائے موت کے قیدی ہن اگر انہاں کو تختہ دار تے لٹکاونا شروع کر دے نا روزانہ دو چار کو یہ روزانہ جڑا نا بھئی یہ تختہ دار تے لٹکنے چاہیے۔ روزانہ جڑے یہ لوگ سن بھی آج تک فلانا ہی پھانسی لگ گئی، آج فلانا ہی پھانسی لگ گئی، فلانا ہی پھانسی لگ گئی، انہاں دے وچ خوف پیدا تھی سی۔ اور سارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دے کہ قتل دا بدلہ قتل ہے، جب تک کہ اس دے ورثہ معاف نہ کرن کساد دا یا جویں شرعی نظام ہے اس دے تحت اگر تھی ونجے تو بہتر ہے، نہیں تو اکھ دے بدلے اکھ، سر دے بدلے سر، یہ تو سارا اسلام اجازت نہیں دے۔ اس تے جڑے مختلف NGOز ہیں مختلف ممالک نے جی سزا تے عمل درآمد نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ اس چیز کو سارا اسلام اجازت نہیں دے، اس تے عمل درآمد کرنا چاہیے۔ اس ٹائم اس تے عمل درآمد تھی ویسی دوستو، روزانہ دو چار روزانہ اگر یہ تختہ دار تے لٹکنا شروع تھی ونجن، یقین کرو جرائم دی شرح بہت تلے آ ویسے۔ یہ ایک افسوسناک واقعہ جڑا میں تھوڑے نال شیئر کیتا ہے، اللہ پاک تھوڑا کو سلامت رکھے۔ اس بچی جڑی شہید کیتیاں نے، اللہ پاک اس دے درجات بلند فرماوے، جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرماوے، لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرماوے۔ تے یہ جڑے ساریاں بھٹکی ہوئی بچیاں اللہ پاک انہاں کو صراط مستقیم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے، اللہ پاک انہاں کو سیدھے رستے تے چلن دی توفیق عطا فرماوے۔ جڑے مدرسے دے وچ یہ بچیاں تعلیم حاصل کرنے پین، دین دی تعلیم حاصل کرنے پین، تاں اللہ پاک انہاں کو سیدھا رستہ دکھاوے، ہدایت والا رستہ دکھاوے، نہ وہ رستے تے ونجن جڑا کہ نقصان دہ ہے۔ جی دوستو، اللہ پاک تھوڑا حامی و ناصر ہوئے۔ کل مل سوات انشاءاللہ کہ نوی ویڈیو دے نال۔ کل تک اپنے بھرا ملک حمید کو اجازت رب سونے دے حوالے۔ اللہ حافظ۔